हेलो फ्रेंड नमस्कार समस्त को फ्रेंड आज आम गिजर फिटिंग कर शिखा कहीं शीत दिन आसी जाइए तो आम गिजर भी फिटिंग कर जानवर अच्छे देखार अच्छे किसी ना कि शिखिपर जमती कि वीडियो मध्यम देखिए आप शिखिपर फ्रेंड आम आज फिटिंग करुचु 15 लिटिया गिजर जहाँकि हैवेल्स कंपनी अच्छी आप मार्केट रे विभिन्न प्रकार गिजर पाइपर जहाँकि 2 लिटर अच्छी इंस्टा गिजर अच्छे बहुत सांगे सांगे गरम हवा गिजर भी रही है आउ फ्रेंड गिजर सहित ए कनेक्शन पाइप भी आसे आमे अवश्य आनी देइछु किछि का जिंस आनी देइछु तो देखि पारछन्ते सब किछि अछि जिंस हमरो पाखरे गिजर फिटिंग करे को हमकु खाली ड्रिल मशीन गोटे दरकार पुनी स्क्रू ड्राइवर रेंची पुनी किछि पाइप गुडा को जिंस दरकार जहा कि आपण ए वीडियो माधे पूरा देखि कि आपण सिखि परिबे आ प्रथमे फ्रेंड गिजर टाको नै कि जिबे आ गिजर दीटा वॉल माउंट मार्किंग सीधा वाटर लेवल गुडे पकेबे नाही तो जो फ्रेंड पाखे थो आप देखेबे ताकू कि गिजर सीधा अच्छी ना कि लेवल देखिए आप प्रथम ड्रिल मारे आ ड्रिल मारला परे आपण ताकू स्क्रू फिटिंग करदे स्क्रू फिटिंग करला परे आपण ताकू गोटे 2टा नट लगेबे पुणी ताकू पाना रे आपण टाइट करेंगे ताकू पूरा टाइट जो पर्यंत कि 1 इंच की रुहे 4 इंच नट गुड़ाक से गुड़ाक पूरा 1 इंच पर्यंत आप मुड़े ताकू वाल पाखक ने कहीं स्ट्रंग रहा पड़ा गोटे साइड है पुणी ताकू धरिकी गिजर को पुणी तो लेवल धरिकी आप करें ना कले जो आगु मार्किंग करते आप से मार्क हिसाब से ड्रिल करके आप डबल नट देकी मुड़ेकी ताकू लेवल करें देखिपारे आम जो भाया करूँ सेम एजाटिक्स आप से भाया करूँ फ्रेंड प्लास्टिक वॉल माउंट वाशर ये प्लास्टिक रुए ताकू भी आप फिटिंग करा पड़ो कहीं वाशरटा रही टे स्ट्रंग रेणुक वाशर देकी हैंग करेंगे गिजरटा पुणी ये 2 पट नट बोल्ट वाशर सहित आप फिटिंग करेंगे फिटिंग कलापर फ्रेंड ताकू टाइट करदे कहीं लूज रही असुविधा हो कहीं तलू पूरा डट डट साउंड हो अधिका भारी थी कहीं 15 लिटिया गिजरटा तेणुक आपको जो भाया परफेक्ट फिटिंग करा पड़े तो फ्रेंड गिजरटा फिटिंग हो जाइए देखिपारे ताकू कौन कौन दरकार देखो टेप कनेक्शन आम देवा सिंपल रे थो आप गोटे इनलेट था गोटे आउटलेट था यहाँ हूँ आपंकर आउटलेट जहाँ कि गरम पानी आसो यह हूँ आमर इनलेट जहाँ कि गरम पानी जहाँ ठंडा पानी आम आपको कनेक्शन देवा ये भाया भाल्व भी रुहे ये भाल्व इनलेट भाल्व रे लगे प्रथम इनलेट लगे देचु देखिपारे इनलेटर ये कनेक्शन पाइप गिजर सहित ही आसे आपड़ ताकू कौन करेंगे ये वाशर माने थ्रेड सील लगे कि फिटिंग करदे तो फ्रेंड ऊपर प्रथम आम गेट वालटा बंद करवा पुणी पाइप जहाँ इनलेटर जहाँ पाइप जीव जहाँ ठंडा पानी जीव ताकू आम लगेवा तो यहाँ आउटलेट आम देवा ये आम 2टा CPVC पाइप रे आम कौन कर ब्रास एल्बो गुड़ाक लगे कि आम ताकू आम ये गमरे लगे कि आम सेट करदे आयरन तो सेट कला परे जाइए आम कौन करिया गोटे पर गोटे स्टेप हिसाब से काम करवा तो आपन को गोटे एक्स निपल गुड़ा दरकार हे कहीं ब्रास एल्बो पुणे ताहिर जहाँ कनेक्शन पाइप लगे तो ये सिस्टम रे लगा हे जहाँ आपन वीडियो माध्यम पूरा क्लियर डिटेल भाव में जो भाया कराई से भाया आप करके आप गोटे गिजर निजे मत फिटिंग कर दे पारते तो प्रथम आप देखु 2टा ब्रास एल्बो लगाला पुणी एक्स निपल लगाला पुणी ये क्लैम्प मत बाड़े देवे कहीं हलिब ना जो भाया से भाया बाड़े आ 2-3 जगार बाड़ू कहीं लूज रे आप टेप जिते खोलिए खोलने टाइम रे से कौन हुए बंका हो जाए तेढ़ा हो जाए तो तेणुक ताकू जो भाया क्लैम्प लगे से साइज रो क्लैम्प नहीं कि आसो पुणी फिटिंग करेंगे देखिपारे फ्रेंड आ 2टा न मारिक 3टा मारिचु जहाँकि हलाउले हेनी स्ट्रंग रही तो से भाया आम ये हूँ आमर आउटलेटा ब्लू कलर हूँ तार इनलेट आउटलेट हूँ हॉट वाटर जहाँकि रेड कलर थी जहाँ राइट साइड आप देखिपारे लेफ्ट साइड आपंकर राइट साइड थी आपंकर इनलेट पाइप आमर इनलेट बोलिके आम कौन करा गोटे से पाइप जो आसी टैंकर से पाइपटा को आम फिट करदे पुणी यह हूँ आम टेप लगेदेवा गोटे जहाँकि टेप लगी नाला गोटे टेप लगे दीचु आप देखु टेप लगे कहीं थ्रेड सील लगे पानी लीक हेबनी आम गिजर को तार पानी सेटअप करदे जहाँकि
ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ତାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଅଳ୍ପ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ବୁସ୍ ଆଣିଛୁ MT ଆଣିଛୁ ପୁଣି ଇଏ PVC କୁ CPVC ଗୋଟେ ବୁସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ତାହା ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା ଟି ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ ଯାହା ଗମ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ତାହା ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତ ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗମ୍ ଆମେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଟି ଲଗେଇଲୁ ଆଉ ଏ ପାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଗମ୍ ଲଗେଇବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗମ୍ ଲଗେଇବେ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଗମ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ସଦାବେଳେ ଗଳୁଥିବ ଭଲର ନାହିଁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିବ ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଇଏ ଟେପ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାମ୍ପଟା ମାଡ଼େଇଦେବା ଆମର ଆଉ ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାଇଜ୍ ମାପିଦେବା ମାପି ଦେଇକି ଆମେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବା ପାଇପ୍ କାଟିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରାସ୍ ଏଲ୍ବୋ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଲଗେଇଦେବା ପୁଣି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା କି ତାକୁ ତ ଆମର ଏ ଟେପ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଲଗେଇଦେବା ଟେପ୍ଟା କାହିଁକି ନା ଏ ଟେପ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲେ ପୁଣି ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ସେଟଅପ୍ଟା ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ତ ଟ୍ୟାଙ୍କିର ଗେଟ୍ ୱାଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି ତେଣୁକରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତ ଗେଟ୍ ୱାଲ୍ ଆମର ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ଖୋଲିଦେବା କାହିଁକିନା ପାଣି ବି ଆସିନି ତ ଗେଟ୍ ୱାଲ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ କାମ କରିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବ 16 ବୋର୍ଡ଼ ମଡୁଲଟା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ଲଗେଇଲେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ଟାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟା ହେଇନଥିଲା କାଟିଦେଲୁ କାଟି ଦେଇକି ଏ ଜାଗାରେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ମାରିଦେବା ପାଇପ୍ ବି ଲମ୍ବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ଓ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ମେଖ ମାରିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ତ ବୋର୍ଡ଼ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି କାମ କରିବେ ଆଉ ଯେବେ ବି ଗିଜର ଲଗେଇବେ ମୋଟା ତାରରେ ଲଗେଇବେ କାହିଁକି ନା ପତଳା ତାର ଲଗେଇବେ କହିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ୱାଟ୍ ନା ତେଣୁକରି ୱାୟାର ସମ୍ଭାଳିବନି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ପାୱାର ଝିକିବ ତେଣୁକରି ମୋଟା ତାର ମେନ୍ରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମେନ୍ରୁ ହିଁ ଆଣିକି ଫିଟିଂ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ଼ ଫିଟିଂ ସରିଛି ତ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରିବା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଗିଜର ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପୁଣି ଆମର ଗିଜର ୱାଟର ବୋର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିବା ତ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟେପ୍ ଖୋଲିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ହେଇଛି କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଗରମ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ହେଉଛି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ଟା ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନ୍ ହେଇଗଲେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆପଣ ସେ ଏ ସୁଇଚ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ଟା ଦବାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଆମର ଗିଜରର ପଳେଇ ଆସିଛି ଗରମ ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆମର ଦେଖିଲେ ଗରମ ପାଣି ଆସିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ।